XL na dress, pamain ash. 99 ash, XL ash. Ash XL, ash XL. Lakwen si ash, lakwen si daw. Yours na tong peach Laila. Laila peach, Laila. Laila peach. Ash XL, ash XL. Gaganda ng mga dress. Ang ganda nito, but see-through. New minor pa siya. New minor po kayo, Mean. Makaka-DP po kayo, Mean. New minor po kasi. Comment yes if makaka-DP ka, sis, Mean. Pang mga XL, need nyo mag-inner dress. Kung may mga black dress kayo pang inner, pamay na lang ako dito, floral XL. Floral XL. Ganda nito. Floral XL. Mag-i-inner po. Pang beach vibes. Ay, ang ganda ng dress. Beach vibes. Ang ganda. Large to XL boho, 99. Large XL boho. Large XL. Boho, 99. Large XL boho. Mean, pa-PM sa page. Send ko Gcash number namin. Lac Amor Ash. May naman kagabi, Lac Amor. Boho, large to XL. Mean, pa-PM sa messenger. Send namin Gcash number namin. O kaya ito, makikita mo sa nakapin dito sa baba. Yung Gcash number. Code Boho, large XL Boho dress. 99 na lang all items. Grabe, ang gaganda. Ano yung plot? Janice Guliman, 1313, Janice Lock. May DP muna sis, bago makamain sa susunod na item. Pinag-require namin mag-DP muna. Bago makamain sa susunod na item, nag-PM na po. Sige po, sasend ko yun. Nilock na rin ni Amor yung boho. Lock Amor boho, Lock Amor boho. Lock. Lock Janice Guliman. Lock Amor. Lock Amor boho. Ay, ano pa, ano? Ang ganda, guys. Super ganda. OMG. Large XL hanggang double XL. Self-tie 99. Diba ganyan siya? Pasmocking. Large XL hanggang double XL. Self-tie 99. Large XL, double XL kasha. Self-tie 99. Self-tie 99. Self-tie 99. Self-tie 99. Large XL hanggang double XL. Self-tie 99. Self-tie. 99 self-tie. Adjustable yan. Self-tie. Pasmocking. Pasmocking siya, garterize. Smocking yan. Self-tie 99. Bardo ang brand. OMG guys. 120 US dollar. 120 US dollar. Siguro mga ano pala, Australian dollar lang. Design in Melbourne. Australian dollar 100. Hindi ko alam kung magkano, pero palagay natin mga 4 to 5K or 5K. Isang dress na nangamay ninyo sa mall niyan is 5K. Ganun kamahal. Yung iba wala lang tag. Vida Gracia 99. Vida Gracia 99. Tigpa 5K yung mga namamay ninyo, guys. Yung iba lang, wala lang tag. But, ganyan yung quality niya, guys. Anilak ni Jonah Ev. Tigpa 5K. Tapos 99 nyo lang nakukuha. Lock Jonah. O, diba? Grabe. Small to medium pa mine 5K. 99 5K. Ang gaganda kasi talaga ng quality, guys. Small to med 5K. Small to med 5K. For only 99 5K.
Lakbo, hindi po. Jonah, hindi. Self-tie lang. Tsaka yung isa pa. Ang gaganda, ang gaganda. Forever 21. Large to XL, Forever 99. Large XL, Forever 99. Large XL, Forever 99. Large XL, Forever. Jenny. Tama ba, Jenny? Alayla. Lak Layla. Lak Layla. Ayan. Small to medium on tag. Lak Layla. SM nakalagay sa tag niya. SM. Ibig sabihin small to medium. Forever large XL. Forever large XL. Forever large XL. Forever large to XL. Grabe yung mga items natin. 99 pero grabe ang quality at mga branded, guys. Yung iba mga rare yung design pa. Code Forever, large XL. Garterize ang, Garterize yung bewang. Lak Zeldi, Lak Zeldi. Garterize yung bewang. Lak Zeldi. Pasabog ang mga items. May pakwelyo. Maganda rin to. Size naman ito, parang painting yung ano niya. Large XL, code na lang dito ng painting. Lagay na ng belt dito. Ang ganda na nito. Pag may belt lalo, ang ganda. Painting, large XL painting. Large XL painting. Code painting. Next item. Super ganda, oh. Medium to large, dahon 99 na dress. Med to large. Super ganda, grabe. Dahon 99, med to large, dahon 99. Medium large dress. Up close ko mga sisa. Ganda. Dahon 99 med large dahon.